فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की इस तकरीब में जैसा कि आप जानते हैं कि 6 सितंबर ना सिर्फ तारीख के उन दरीचों को हमारे सामने रखता है जब लाजवाल कुर्बानियों का ये सिलसिला हमारी हिस्ट्री का, हमारी टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा बना, बल्कि साथ साथ उन जज्बात की भी अक्कासी करता है जो